सदाप्रभुଙ୍କ मान आमକୁ धन्यवाद दौ जे ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଦିବସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ତତ୍ସହିତ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସିପାରୁଛୁ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ମହାଦାନକୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଜୀବନରେ ଆଉ ଏକ ଦିବସ ତୁମେ ଯୋଗ କଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ ସେ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ହଜା ଲୋଚା ତୁମେ ଏ କଥା କୁହ। ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଥା କୁହ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଏହି ପରିଚୟ ଜଗତକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଚାଳନା, ସେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଥା କୁହ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ରବ ତୁମେ ଶୁଣାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣୁଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟକୁ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇଯିବା, ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଅତି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଂଶୀ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ପରିବାର ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯିବା, ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ। ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ କେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ଯେ ପାପ କରେ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଆଉ ପାପାତ୍ମା ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ଆମମାନେ ଜାଣୁ। ପୁନର୍ବାର ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେ କେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ଯେ ପାପ କରେ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଆଉ ପାପାତ୍ମା ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ଆମମାନେ ଜାଣୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହିତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯୋହନ ନିଜର ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖନ୍ତି, ଯେ କେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ଯେ କେବଳ ପାପ କରେ ନାହିଁ ତା ନୁହଁ, ବରଂ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ବିଷୟ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ତାହାକୁ ପାପାତ୍ମା ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବା, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଯୋହନ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ପର୍ବ 9 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରୁ, ସେଠାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେ କେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ପାପ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବୀଜ ତାହାଠାରେ ରହେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେବାରୁ ପାପ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କ'ଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ନାହୁଁ? ଆମ ଦ୍ୱାରା ତ ପାପ ହୁଏ। କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି? ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହୁଁ? ଆମମାନଙ୍କ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପାପ କରୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା ମାଗୁ।
सोमवार ठारू शनिवार पर्यंत निजर जीवन आमे निज इच्छारे काटी थाउ। निजर स्वार्थ, निजर ईर्षा, अहंभाव, लोभ ए प्रकार अनेक विषय नहीं आमे जीवन काटी थाउ। किंतु रविवार आसीगले संपूर्ण धार्मिकर रूप नहीं मांडलिक प्रार्थना जोग दे थाउ। प्रभु को क्षमा मागी थाउ। प्रभु को वाक्य शुणा पर चिंता करि थाउ, मु आउ ए पाप करिबि नाही। अनेक अछंती जो माने नुआ वर्ष बा न्यू ईयर आसिले निज जीवन निमंते किछि रेजुलेशन नियंती। से माने चिंता करती ए नुआ वर्षर मु आउ पाप करिबि नाही, मु आउ निशा सेवन करिबि नाही, मु नुआ वर्ष ठारू आउ सिगरेट टाणीबि नाही, मु आउ गुटका खाइबि नाही, मु आउ मद को हाथ लगेबि नाही। एपरी प्रमिस निजे निजे से माने करि थांती। किंतु दिन गड़िवा संगे संगे सही पाप पुनर्बार करि थांती। मनुष्य मात्र ही पापी। आमे समस्ते पाप करू, जानतरे बा अजाणतरे आम द्वारा पाप हेई थाए। किंतु वाक्य कुहे जे के ईश्वर ठारू जात से पाप करे नाही। एई पद को जदि आमे इंग्लिश बाइबल रे पढ़ू सेठारे एक विशेष विषय आमे देखिया को पाई थाउ। लिखा जाए, नो वन बॉर्न ऑफ गॉड मेक्स ए प्रैक्टिस ऑफ सिनिंग। प्रैक्टिस ऑफ सिनिंग अर्थात पाप करिवार एक अभ्यास। जे ईश्वर ठारू जात से पाप करिवार एक अभ्यास ता जीवन रे करे नाही। पाप करिबी कहिबी छाड़ी देबी, आम पाप करू कही थाउ जे आम छाड़ी देबी, पुनर्बार से ही पाप को करिबा एपरी अभ्यास आमे करि थाउ। कारण एपरी जे करे ताहार पाप करिवार एक प्रकार अभ्यास हो जाइछि। सेतिपई से पाप को निज जीवन रे कंटिन्यू करुछि। यह ही जोहन बुझाइबा को चाहती जे के ईश्वर ठारू जात से पाप करिवार एक अभ्यास रे जीवन काटे नाही। आज पाप करी काली छाड़ी परन आउ थे से सेम पाप करी। ये जो अभ्यास को बुझाइवाई जोहन लिखुचंती जे के ईश्वर ठारू जात से पाप करे नाही। आम द्वारा पाप हुए, जानतर कि अजाणत आम द्वारा पाप हो जाई थाए। तेबे आमे कौन करिबा? यदि जोहन प्रथम जोहन तार 2 पर्व 1 पद को पाठ करिबा, एठारे जोहन लिखुचंती, हे मोर बत्सगण तुम माने जेपरी पाप न कर एथिपाई मु एई सबु तुमମାନଙ୍କ निकट को लेखुअछि। किंतु केही जदि पाप करे ताहले पितांक छामुरे आमମାନଙ୍କ जड़े सपक्षवादी अछंती, सेही धार्मिक यीशु ख्रीष्ट। यही विषय को आम मैंने सर्वदा स्मरण रखा उचित। आम मैंने जो पाप करुअछु से पापर क्षमा मागिबा निमंते पितांक निकट रे प्रभु यीशु अछंती। से आम सपक्षवादी अटंती। से आम समस्त पाप निमंते निजे प्रायश्चित करिछंती एवं वर्तमान मध्य करुछंती। सेठा द्वितीय पदरे आम देखू लिखा जाए, आम यह पढ़ले बुझीपर भल भाव आउ से आम पाप निमंते केवल आम पाप निमंते नुहे मात्र समस्त जगतर पाप निमंते मध्य प्रायश्चित स्वरूप अटंती। से केवल आम पाप नुहे जगतर समस्त जगतर पाप निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट होचंती एक प्रायश्चित स्वरूप। आम मैंने भल भाव जानू प्रभु यीशु जगत को मनुष्य रूप आसिले आम पाप निमंते किपरि से प्रायश्चित स्वरूप क्रूसीय दंड को आपणाई नहीं। तांकर मृत्यु द्वारा आम मैंने पापर मुक्ति पाइलु। किंतु जदि आम थरे मुक्ति पाइबा परे पुनर्बार से ही पाप करुछु, तेबे आम पाप करिवार एक प्रैक्टिस बा अभ्यास हो जाइछि।
प्रतिदिन आम पाप करुछु एवं प्रतिदिन प्रभु यीशु प्रायश्चित करुछंती पिताଙ୍କ पाखरे। या मन रखंतु आम जेतिकी पाप करुछु प्रभु यीशु निजे प्रायश्चित करुछंती। आम को निज पापरु त्याग करने को पड़ो। आमको पाप को छाड़ा को पड़ो, पुनरावृत्ति करवा नहीं। एक अभ्यास को आमको रखा नहीं, पाप कर छाड़ा को पड़ो। कारण प्रथम जोहन 1 पर्व 9 पद जो आम पाठ करुचु एठार एक एश्योरेंस आम पाऊँ। कौन देखा जाए जदि आम मैंने अपना अपना पाप स्वीकार करूँ तेबे से आम पाप क्षमा करने को समस्त अधर्मरु आम को परिष्कार करने को विश्वस्त न्यायवान अटंती। परमेश्वर प्रस्तुत अच्छंती आम को क्षमा देवा को, किंतु आम्भे माने प्रस्तुत नाहू क्षमा मागिबा को एवं पाप को त्याग करने को। प्रतिदिन प्रभु जगिचंती आम को क्षमा देवे पिता एवं प्रतिदिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्य जगिचंती आमर आमे पाप न करू बोली। किंतु आमे प्रभु तो क्षमा देवा को प्रस्तुत अच्छा, किंतु आमे क्षमा मागिबा को पाप को त्याग करने को प्रस्तुत नाहू। जदि आम मैंने गोटे पाप करी प्रभु ठारे क्षमा मागुछु प्रभु निश्चिंत आमको क्षमा देउछंती। किंतु जदि आमे क्षमा मागिबा परे पुनर्बार से ही पाप करू तेबे से आमे क्षमा योग्य नुह। तेणु मन रखंतु पापर पुनरावृत्ति आम जीवन में न हेउ। जोहन एक सुंदर विषय लिखती प्रथम जोहन 3 पर्व 9 पदरे, जे के ईश्वर ठारू जात से पाप करे नाही, कारण ईश्वर बीज ताहाठारे रहे। जदि आम ईश्वर ठारू जात तेबे ईश्वर केउ बीज आम ठारे अच्छी, जो बीज आम को पाप करने को देव नाही, से बीजटी कौन? प्रथम पीतर 1 पर्व 23 पद पाठ कले आम जापर। लिखा जाए, जेणु तुम माने क्षणीय बीजरु नुह मात्र अक्षय बीजरु अर्थात ईश्वर जीवंत और चिरस्थायी वाक्य द्वारा पुनर्जात होइअछ। से विजय हूँ ईश्वर वाक्य, से विजय हूँ अक्षय, से विजय हूँ जीवंत और चिरस्थायी। तेणु जोहन लिखुंट जे के ईश्वर ठारू जात और ईश्वर वाक्य रूपी बीज ताठारे थाए से कदापि पाप करे नाही। जदि ईश्वर वाक्य आम ठारे दुर्बल हेब आम निश्चित भाव में पापर पुनरावृत्ति करूथिबा। कारण वाक्य आमको पाप करने निमंते बाधा देव। जदि वाक्य आम पाखे अच्छी, जदि नाही आम से पाप को बारंबार बारंबार पुनरावृत्ति करूथिबा। जहाँठारे परमेश्वर वाक्य थाए ताठारे स्वयं परमेश्वर वास करती। परमेश्वर उपस्थित आम पापुर वंचित होता। जोहन यही पदर शेष लिखती, से ईश्वर ठारू जात हेबारु पाप करि पारे नाही। आम माने ईश्वर ठारू जात होइथिबारु, ईश्वर वाक्य आम ठारे थिबारु, ईश्वर निजे आम सहित थिबारु आमे पाप करिबा नाही, करि पारिबा नाही। कारण वाक्य कहे पापात्मा ताकू स्पर्श करिब नाही। शैतान आत्मा पापात्मा ताकू स्पर्श करि परिब नाही। जहाँठारे ईश्वर वाक्य अच्छी, ईश्वर ता संगे अछंती, जे ईश्वर ठारू जात। तेणु आज ही समय निजको प्रश्न करिबा, कौन आम ईश्वर ठारू जात? कौन आम ठारे ईश्वर वाक्य अच्छी? कौन आम मध्य ईश्वर वास करुअछंती? जदि ईश्वर आम मध्य अछंती, ईश्वर वाक्य आम ठारे अच्छी, तेबे आमे निजको पापरु रक्षा करि पारिबा। तापरे आम माने कहि पारिबा आमे ईश्वर ठारू जात। प्रभु ये अल्प चिंता ने मन को आशीर्वाद करंतु। आसंत प्रार्थना करिबा। मंगलमय पिता धन्यवाद दौचु सुंदर वाक्य पे। हाँ प्रभु, आम मैंने प्रतिदिन कहूँ आम तुम संतान, ख्रीस्टियान नाम नहीं प्रभु आम जगत रे बास करुछु। आमर परिचय दौचु आम तुम संतान बोली, किंतु प्रभु आम संपूर्ण भाव तुमर हो पारि ना।
ଆମେ ହୃଦୟର ସହ କହିପାରୁନାହୁଁ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ତୁମର ସେ ବୀଜ ଆମଠାରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ସେ ବାକ୍ୟର ବି ବୀଜ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କର, ଯେପରି ସେ ବାକ୍ୟର ବି ବୀଜକୁ ଧରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ଏବଂ ତୁମେ ଆମଠାରେ ବାସ କରିବ। ଆମେ ଗର୍ବର ସହ କହିପାରିବା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରୁ ଜାତ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ କରିଛ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏହିପରି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।